Wala, ayusin mo ito yan. Ano sa Kaya, ayusin mo. Ice cream! Like, 1, 2, 3, go! Kaya. Ice cream, yummy! Good! Ice cream, good! Yummy! Ice cream, yummy! Yummy! Good! Yummy! Good! Yummy! Baby shark. Baby shark! Remix to! Baby Ano shark! TikTok? TikTok naman? TikTok? Ganun niya. TikTok. Ano ba yan? TikTok? TikTok tayo. Ba't ganun? Ganun yun, Hindi ko nga alam yan eh. Ganun, oh, Eh, bala kayo ha. TikTok tayo, TikTok. TikTok. Yung sayaw ni Choco Choc. Baby shark, ta-ta-ra-ra-ta-ra, baby shark, ta-ta-ra-ra-ta-ra, baby shark, ta-ta-ra-ra-ta-ra, baby shark. Ayusin Mommy mo. shark. Dali na. Ayusin niya. Mom, baby shark, ta-ta-ra-ra-ta-ra, baby shark. Dinosaur pala. Ano ba yan? Baby shark niya eh. Paano yung sinasayaw ni Choco Choc? Yung pag ganun siya. Nangaay niya pa. Yung kanina sinasayaw niya, sayaw ni Choco Choc. Ice cream. Yun, tananananan. 1, 2, 3, go! Lower, lower! Hey! 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 Grabe yan, napakababa na yun. Lower yan. Paulit. Ito. Lower tayo. Lower. Showdown kayo, showdown. Travis ka. Yung sayaw ni Choco Choc. Lower ka sa akin, ngayon lower na tayo. Baka